अब मैं तिलावत कुरान करीम के लिए हमारे मदरसे के जो उस्ताद हैं, मुअल्लिम हैं, जो बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कारी हसनैन साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाकर बाकायदा तिलावत कुरान करीम से महफिल का आगाज़ करें। कारी हसनैन साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.